है आपका हमारे YouTube चैनल मम्मी की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मम्मी क्या लिखेंगी, तो आइए मम्मी से पूछते हैं। आज हम का से जहाँ तक एक साथ लिखेंगे। मुझे याद नहीं पड़ा है। ग हाँ। अंगा माने कुछ भी नहीं। जैसे चम्मच। ये छा। हाँ, अब नीचे लिखो। हाँ। हाँ। ड। आगे टा। टा। दा के बाद धा आएगा। धा से धनुष। उधर
या 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 के बाद रा रा श सा जैसे कि फिर श्रा तो देखिए मम्मी ने लिखा है क से ज्ञ तक और साथ में 3 अक्षर श्र, ड़ और ढ़। अब इसके आगे हम 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले और फिर 4 अक्षर वाले शब्दों को सिखाएंगे मम्मी को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।